इल्लल्लाह। ये दौरी अपनी बराहीम की तलाश में है, सनम कदा করতে আমাদের কেমন লাগে? আরেকটু আওয়াজে বলি কেমন লাগে? আরেকটু মোহাম্মত নিয়ে পড়বো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কে মানো দौलत दुनिया ये रिश्ता ये मानो दौलत दुनिया ये रिश्ता पेवंद बुधान में मुगमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा আল্লাহর পরে কার জিকির করব? আরেকটা আওয়াজে বলে কার জিকির? সকলে মহব্বত নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বলতে পারবো?